kerak hai sini kira tibalin coba nanti fan kerak hai sini siklaro সারা তিরবানি 1500 গাই সিকলারো সিঙ্গিলি থাঙ্গে চবা খাইনে তাই লগি সিনি 125th amendment act নতেই সিং অমন এক ন পাস খাইনে বাগৈ তাই লগি সিং এনআরসি ন সিং তিরপ্রাও চালু খাইনে বাগৈ তাই সিএ ন সিং অপোজ খাইনে বাগৈ অমন কয়েকটা ডিমান্ড তিনি সিনি মূল দাবি ন তিনি সিং দিলে অভিযান থাঙ্গি দङ তাই সবচেয়ে কঠোর ও জায়গায় বিসিং ডিমান্ড কে গ্রেড তিরপালেন ও ডিমান্ড ন নাই ন সিং দিল্লিও থাকি দিল্লি অভিযান খাই সারা তিরপানি 1500 গাই সিকলানো দাবো ও সারা তিরপানো जों বাইক রেলি খাইমানি বিসিংতি যত সিকলা খানচাকাই जों সারা তিরপানো জায়গা জায়গা কামিয়াম চাইরগো বাইক রেলি বিসিংতি ও গ্রেড তিরপালেনি মেসেজ ন গুবারনি যে থানচন চবানো তেবো কামি কামিও তেবো মেসেজ ন যতনি খুগো যতন বুখাও সুফুংনো বাগি जों ও বাইক রেলি খাইদो আকারজলা কনস্টিটুয়েন্সিনি যত আমচায় থানাই লগি তিনি সিনি আয়াং দন পুরবো তিনি YTF ni bike rally dong tai oro golagati obo bike rally dong তিনি মূল তিনটা জায়গাও তিনি bike rally organize করেছে টাকার জন্য bike rally তিনি যে জায়গা মাঝখানে প্রায় 1500 নে বা বাইক নাই ওর যত সিকলা রক তাই তি প্রমোথনে আদং রক লোকাল নি সিনি YTF ni ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ব্লক প্রেসিডেন্ট তাই YTF ni সেন্ট্রাল লিডার রক যতন ফাই ওর লগিরু ফাইনা বাকি মানজক ফাইজা डेट फिक्स निया कमो जों हयतोबा 16 17 जेकुन काहे डेटो जों दिल्ली थानाय सारा तिरबानि सिनि 1500 काहे भलन्टियार जों रेडी खायखे जतन और थाङि दिल्ली थाङि जन्तर मन्तर थाङि जों गेरा तिरबालेन चबानो तेबो ग्राक खाय जों आन्दोलन खायने जों गायसालाय सिखायनाय बाय मेनर समनिया उनो सारा थाक दंबाय जेकानाय माइक्रोफोन बिनियागो आराम दं Takut microphone aja deh. Sini rally serong kah? जों दिनै दिप्रामाव थाबाय लुवालिजाक दिनै इउथ उइंस YTF बाय
জম্পই টাকারতলা বিশেষ করে 12 টাকারতলা অ্যাসেম্বলি সেগমেন্ট নিংगै जों दिनै बाइक रेलि खिना थां दङ जों एन्टायर 12 टाकारतलानि असेम्बली सेगमेन्टनि जत जागानो जों थांनाय प्राय हाजार खाने बाइक जों दिनै आरो रेलि खिनायनि बागै आरो दाबो सुदन्य स्कुल प्लेग्राउन्ड आरो जों खथम लायजाक ताकि सिजन बिसं जों तेंगिरि जागनाय आरो नि सिनि बाइक रेलि जों तामनोगि मा खायिनखानके बोसगां 16 तारिखआव सिनि तिप्रा मथानिंगै गोबाग्रानि नेतृत्वआव जों दिल्लीआव बिजान खायनाय दिल्लीआव थांनाय सिनि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड डिमान्ड जों सानायनि बागै दारना खायनायनि बागै जों थां दङ बनि बागै एवारनेस प्रग्रामनि खालायनायनि बागै जों दिनै आरो 8 तारिख अक्ट'बर 2021 आरो जाकजमक खालायो आरो जों दिनै बाइक रेलि खिनायनि बागै जों आरो खथम लायजाक जतनो खाथं लायजाक जतनो तंथं लायजाक दिनै आरो बाइक रेलिआव थांनायनि बागै गोबाग्रानि नेतृत्वआव जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड थांनायनि बागै बोसगां दिल्लीआव बिजान थांनायनि बागै जों जतनो खाथं लायजाक सरकारानो हामबाय दिनै सिनि कक बरक मिडिया चेनेल अपनो दामनि बागै हिंखाय जों दिनै जे टाकारजला विधानसभा केन्द्र नेतयै कायसेजों सिनि महाराज प्रदोत किशोर बिनि नेतृत्वे बिनि दागिमानि बिसिंतै अर्गानाइज खायै दङ YTF नि जे लुवाजि मुंबाय जे दिनै प्रग्राम खालाय दङ ओ प्रग्राम जों अबाहायखिनो सायमानो सारा त्रिपुरायावनो अमाहायखि YTF नि बिसिंतै जों अमाहाय रेलि प्रग्राम खालायमान लुगै दङ बनि बागै जों अर पाइमेन फोरबो तै कायसे जागा जों पार्टिसिपेट खायनाय खूब जरासर जों ताबो खूब तुरजुन नांलाय दङ तामनि बागै हिंखाय जों बोसगाङो 16 तारिख दिल्ली अभियान दिल्ली चलो आबनो रक सावैसिनि अमाहायके जागा जागा सिनि प्रग्राम चलै दङ बनि बागै जों अबाहायखिनो सायमानखा दिनैनो अ रेलिनि बिसिंतै जों सायमानखा दिनै जे रेलवे जे बरक बांखा जे बाइक बांखा आबो बायदि जों सायमानखा सिनि बोसगां 23 नि विधानसभायाव जों सायमानखा अ जागा जों निश्चित दिनै जों विधानसभायाव गोप्लायिं सेनाय हिनै जों टार्गेट खालामनो अबनो बागै आं कयनाय दाबो कायसा कनै खरसा खरनै फाया दङै मानो भयाम आं बरम कयनाय हानसानि मारिव नर आबगै फायदे दिनैनि अ रेलवे पार्टिसिपेट खायबा नगो दंनो बोसगांनि सामंग बेबाक मानो थानसा खालामना हिनै जों बिसास गयो हामबाय ini kaje historical day, it's a momentum day. Sini Mahastivo throughout the state, across the state. The sini 16 of this month, October, Delhi Abhijan